موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی واقعہ، نئے آئی جی سی سی پی او کا پہلا ٹیسٹ کیس، پولیس کی 20 ٹیمز تشکیل، فٹ پرنٹس ڈی این اے کی پروفائلنگ مکمل، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لے لی، ملزم گرفتار نہ ہو سکے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں اہم ثبوت مل گیا، آئی جی کا دعویٰ، کہا نادرہ سے تمام ریکارڈ لے لیا، اس گاؤں تک پہنچ گئے جہاں سے ملزمان کا تعلق ہے، جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ صاحب سے بات بھی ہوئی ہے، صبح منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ چیز لائی گئی تھی، انہوں نے آئی جی پی پنجاب کو بھی ہدایت جاری کی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بھی خود بات کی ہے اور اس ایشو کے اوپر اسپیشلی ٹاسک کیا گیا ہے سی سی پی او لاہور کو کہ خود اس کی نگرانی کرے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے موٹر وے واقعہ انتظامیہ کی نااہلی قرار دے دیا، شہزاد اکبر بولے وزیر اعلیٰ آئی جی سے بات ہوئی، ملزموں کی گرفتاری کا ٹاسک سی سی پی او کو دے دیا۔ دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات چیت یہاں پہ کی ہو موبائل فون پہ، ہم نے جیو فینسی کی ٹیم کو بلایا، ہم نے پی ایف ایس اے کی ٹیم بلوائی ہے، اس کی ڈی این اے پروفائلنگ کرائی ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں 3-4 سی سی ٹی وی ایسے ملے ہیں جن سے ہم نے کام لیا ہے۔ خاتون سے زیادتی کے ملزم جلد گرفت میں ہوں گے، سی سی پی او محمد عمر شیخ کی یقین دہانی، کہا خاتون کو انصاف دلائیں گے، سی سی ٹی وی کیمروں کھوجیوں کی مدد لے رہے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالا۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آپ آتی ہے اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو۔ سی سی پی او کو خاتون پر واقعے کا ملبہ گرانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا، محمد عمر شیخ پر کڑی تنقید، بیان کا مقصد خاتون کو ذمہ دار قرار دینا نہیں تھا، سی سی پی او کی وضاحت۔ ایسے ہینس کرائم میں لوگ ملوث ہیں، ان کے خلاف ہم نے پولیس سے کہا ہے کہ سخت ترین کارروائی کی جائے۔ موٹر وے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، ملزموں کو نشان عبرت بنا دیں گے، گورنر چودھری سرور بولے متاثرہ خاتون اور ان کے اہل خانہ کو انصاف کا یقین دلاتے ہیں۔ خاتون کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سخت سزا بھگتنا ہوگی، وزیر اعلیٰ عثمان وزار کی یقین دہانی، راجہ بشارت کا غفلت کے مرتکب پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ موٹر وے سب سے محفوظ گزرگاہ، غیر محفوظ کس کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی؟ شہباز شریف کا سوال، سراج الحق کی حکومت کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت۔ موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ، ملک کی پہلی این جی او چھاپ بھی میدان میں، خواتین پارلیمنٹیرینز نے ملزموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ واقعہ ہوئے یہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے اور اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم۔ مجرموں کو پکڑ کے ایک عبرتناک سزا دی جائے گی۔ وی ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل، بیکاز میں نہیں ایکسپیکٹ کرتی کہ میں کسی عورت سے کہوں اپنے گھر سے باہر نکل کے اکانومی کا حصہ بنو جب تک میں اس کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتی۔ موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا معاملہ پنجاب اسمبلی جا پہنچا، توجہ دلاؤ نوٹس جمع، موٹر وے پولیس رابطے کے باوجود 1 گھنٹے تک نہیں پہنچی، توجہ دلاؤ نوٹس کا متن۔ آئی جی کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، خاتون سے زیادتی کے ملزموں کی گرفتاری کے لیے اقدامات کا حکم، کہا آئندہ جس علاقے میں ایسا واقعہ ہوا ذمہ دار افسر جواب دہ ہوگا۔ رواں برس کے دوران شہر میں اجتماعی زیادتی کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ، 7 ماہ کے دوران 62 مقدمات رپورٹ ہوئے، پولیس صرف 28 کیسز کو ٹریس کر سکی۔ گورنر پنجاب سے آئی جی نام غنی کی ملاقات، امن و امان پر بات چیت، چودھری سرور بولے پولیس سمیت تمام اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں۔
CCPO की ग्रेड 20 से 21 में तरक्की क्यों ना हुई, लाहौर रंग ने सुराग लगा लिया। अहम दस्तावेजात मंजर आम पर। दस्तावेज में मोहम्मद उमर शेख को माली अखलाकी एतबार से करप्ट करार दिया गया। मलिक अहमद खान की IG CCPO तैनाती के खिलाफ दरखास्त, हाई कोर्ट ने एतराज लगा दिया। मुतमईन करें दरखास्त काबिल समात और आप मुतासरा फरीक हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं कहता हूं कि नैब जो है, नैब इटसेल्फ जो है वो अपने नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता। जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है। और ये जो इस किस्म की जो है ना कि जी इंक्वायरी का आगाज कर दिया, वो जी उस्मान बुज़दार को बुला लिया, वो जी फलां को बुला लिया, ये सिर्फ बैलेंस करने के जो है वो हथकंडे हैं। मकाफात अमल शुरू हो चुका। नवाज शरीफ के लिए जो गड्ढा खोदा अब हुकूमत उसमें गिरेगी। राना सनाउल्लाह की घन गरज कहा नैब हुकाम नौकरी के गुलाम। APC में अवाम को खुशखबरी मिलेगी। नवाज शरीफ की वापसी कानूनी तरीके से मुमकिन, हुकूमत कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। गवर्नर ने बता दिया, कहा दुनिया हैरान है पाकिस्तान ने कोरोना पर कैसे काबू पा लिया, मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। बस मैडम अभी भेज रहे हैं और उसके बाद ये हुआ कि जब शहबाज साहब यहाँ से निकले हैं तो मुझे उन्होंने बड़ी इज्जत से फिर कहा मैडम अब आप जा सकती हैं। मैं बड़ी हैरान थी कि इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। और वो जब मैं पहुंची यहाँ तो पता चला कि शहबाज साहब जा चुके हैं। तो इतना खौफ है मेरा, मुझे पता नहीं था। CCPO साहब मेरा मुखलसाना मशवरा है आपको, बहनों वाला मशवरा है कि ये जो है ना छुप के वार नहीं करते, सामने से आए और कहे मैंने आपको नहीं जाने देना। फिर आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, फिर देख लेंगे क्या होता है। नवाज शरीफ पहले भी वापस आए, अब भी आएंगे। अज़मा बुखारी कहती हैं अरबों की करप्शन की बात करने वाले अब तोशा खान की गाड़ी पर आ गए, बहू बेटियों को बुलाना शुरू कर दिया। रमजान शुगर मिल स्कैंडल, शहबाज शरीफ की बेटी के हमरा एहतिसाब अदालत पेशी। हमजा शहबाज बुखार के बायस पेश ना हुए, जज ने हाजिरी के बाद शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। आमदन से जायद असासा जात के साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह नैब लाहौर में पेश। नैब की मुश्तरका टीम की नून लीग के रहनुमा से पूछगछ, राना सनाउल्लाह ने सवालों के जवाब दिए। नैब की करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, महकमा एक्साइज के साबिक मुलाजिम के घर पर छापा। मुलजिम ख्वाजा वसीम गिरफ्तार, मुलजिम के घर से करोड़ों रुपए की नकदी, प्राइस बॉन्ड्स बरामद। नैब की तहवील में आहत चीमा भी बीमार पड़ गए। आहत चीमा यूरिनरी इन्फेक्शन के इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। नैब ने आहत चीमा को 2 साल कबल हिरासत में लिया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविनीन की तकर्रुरी का केस, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मिर्जा शहजाद अकबर और शहजाद कासिम का जवाब हाई कोर्ट में जमा। समात गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया को नैब में बुलाने का खत जाली निकला। अस्पताल इंतजामिया का साइबर क्राइम सेल से राबिता। लाहौर रंग को नैब का खत देने वाले शख्स की CCTV फुटेज मौसूल। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, बल्दियाती इदारों के बारे में तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मानों में अवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान का बयान, कहा अवाम की हर महकमे से मुतालिक शिकायत का इज़ाला घर बैठे मुमकिन है। वज़ीर हाउसिंग ने इकबाल टाउन में नौ तामीर शुदा सड़क का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद का कहना है कि PTI की हुकूमत अवामी फलाह के मंसूबे मुकम्मल कर रही है। हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम और मजबूत बनाने जा रही है। आइंदा 3 बरस में तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं अपोजिशन ने मुस्बत किरदार अदा नहीं किया।
कस्टडी से आपने फरार कराए 2 बंदे, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी काम में, और वो भाग गए हैं। कानून के महाफिज या इंसानियत दुश्मनों के रखवाले पुलिस अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट बन गई। लाहौर रंगौर महकमा सेहत की टीम पर हमला, मुल्जिमान को फरार कराया, कैमरे तोड़ दिए। PNF की अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई, बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, कार्गो ऑफिस के मुश्तबा पार्सल से मिथ एम्फेटामिन बरामद। LDA का शहर में गैर कानूनी निजी रिहायशी स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन, वाहगा टाउन, GT रोड, मनावा में 6 स्कीम्स में कार्रवाई, स्कीम्स के दफातर को सील कर दिया। भारत के फस्ताई हथकंडे पूरी दुनिया ने देख लिए, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर सुल्तान महमूद बोले कश्मीरियों ने हर भारतीय साजिश एहतजाज से नाकाम बना दी। वज़ीर आला की सीनियर सहाफ़ी मोहसिन गुराया के घर आमद, उस्मान बुज़दार ने मोहसिन गुराया से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की, मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ान। सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक़ व अक़लियती उमूर का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा, ब्यूरो में मुक़ीम बच्चों बच्चियों से मुलाकात, एजाज़ आलम ऑगस्टी ने बच्चों को दी गई सहूलियात की तारीफ की। कोरोना के हमले तसलसल से जारी, पंजाब में मजीद 72 नए केसेस, सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 97,461, लाहौर में भी मुतादिद अफराद वायरस में मुब्तला। स्कूल्स में बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए इक़दाम, सरकारी लेबोरेटरीज के स्टाफ की होल सैम्पलिंग की तरबियत मुकम्मल, मोहम्मद उस्मान कहते हैं बच्चों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। सिविल सेक्रेटेरिएट महकमा स्कूल एजुकेशन में अलमारी, मुलाजमीन पर आगिरी, सेक्शन अफसर समेत 3 मुलाजिम जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। लेस्को का जनूबी सर्कल शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम, ओवर बिलिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कों पर महफूज सफर को यकीनी बनाने का मिशन, शहर की मॉडल शाहराहों पर आगाही कैंप्स और बैनर्स आवेजा, हेलमेट की अफादियत पर मबनी पम्फलेट्स तकसीम, CTO बोले 2 हफ्ते बाद कार्रवाई होगी। एडिशनल डायरेक्टर PHA तारिक अली बुखारी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, PHA अफसरान से मुलाकात, महकमे के जारी मंसूबों के बारे ब्रीफिंग ली। अदालतों में मानसून शजरकारी मुहिम, तमाम सेशन जजेस को 14 से 16 सितंबर तक शजरकारी मुहिम यकीनी बनाने की हिदायत, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मुरासला जारी। UHS की 18 अक्टूबर को मेडिकल एंट्री टेस्ट की तजवीज, सेंटर्स में बायोमेट्रिक हाजिरी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, UHS ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को बता दिया। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 1 रोजा मेडिकल कैंप, ज़ेरे तरबियत अफसरों का मुकम्मल ब्लड टेस्ट, जिस्मानी फिटनेस का जायजा, हेपेटाइटिस, शुगर, दिल के मरीजों की तशखीस के लिए टेस्ट किए। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन MPA शाहिदा अहमद का नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन का दौरा, चौधरी मोहम्मद अखलाक की ज़ेरे इलाज बच्चों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, तहफ़ दिए। चाइना स्कीम में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम तकरीब, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद अब्दुल अजीज आबिद की खुसूसी शिरकत, तकरीब मुस्तहिक़ीन की बड़ी तादाद में राशन तकसीम।
یونیک گروپ کے زیر اہتمام قائد اعظم کے یوم وفات کے حوالے سے تقریب 2 روزہ بین المکاتب تصویری مقابلوں کا انعقاد صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن کی خصوصی شرکت سائیکلنگ کے شوقین نوجوانوں کے لیے خوشخبری باغ جناح پارک میں دوسرے سائیکلنگ ٹریک کا افتتاح چیئرمین پی ایچ اے اور وائس چیئرمین نے ٹریک پر سائیکل چلائی